আৰিয়া পালোহি আমি এইটো খুলি দে এইখন মুৰ্দাবাদী কি মুৰাদাবাদী মোৰ এইটো খুলি দে कितने का है ये 40 का पुआ ये वाला ये कच्चा बादाम है ना कच्चा बादाम ये पका बादाम आएगा बिरयानी दुकान बहुत আছে ইয়াতে এটো কি খাস্তা ভিতৰখন খাম ভিতৰটো সব মুৰাৰ বিৰিয়ানী আছে সব ইয়াতে ভিতৰটো ডাঙৰ দোকান আছে আহিল মাছ সবতে বিৰিয়ানী আছে ধেৰ আছে বোলে চাহ বনাই আছে ইয়াত দিয়কচোন কাঁচা বাদাম এইটো লোৱা পকা বাদাম এইটোৱে ল'ব লাগে না কাঁচা বাদাম খাওঁ না পকা বাদাম আধা আধা करके दीजिए ना এইটো খাব লাগে 500 ग्राम नहीं चाहिए मतलब एक पाव दे दीजिए आधा आधा करके पोवा दीजिए ना ना ये দুটা মিলা के एक पाव दीजिए এইটো খাই ভাল নহয় এইটোৱে লোৱা এইটো रोस्ट ये लीजिए এইটো কাঁচা কাঁচা হয় এইটো ভাল লগা নাই কাঁচাটো লো কাঁচা বাদাম কাঁচা বাদাম এইটো চোৱা খাই চোৱা কাঁচা বাদাম এইটো চোৱা কাঁচা বাদামটো ঠিকে আছিলে ক'ৰ পৰা আহিছে कहाँ से आया है ये কি মজা हाँ राजस्थान का नून नमक दीजिए बिहार का साई खजूर खस्ता कटिहार 73 In 200 meters, पटना किमान turn right. पटना गई आছো এতিয়া